नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 1 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य और देश विदेश 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियो देखुछंती ताहा जणांतु। आज प्रथम खबर, भत्ता पई कठोर नियम, आधार बैंक लिंक जरूरी, द्वंद्व हिताधिकारी। ओडिशा सरकार सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर भत्ता प्रदान नियम को कड़ाकड़ी करा जायछि। आगामी दिन में सहजरे भत्ता पाइबा पई आधार बैंक अकाउंट लिंक बाध्यतामूलक करा जायछि, किंतु याकु नै हिताधिकारी भितर देखा देछि द्वंद्व। राज्य में 3 लाख रु अधिक भत्ता हिताधिकारी करिनांती आधार बैंक लिंक। एथिपई सरकार समस्त जिलापाल को तुरंत पदक्षेप नेबाकू निर्देश देइछंती। वर्तमान चलिथिबा अकाउंट भित्तिक पेमेंट आगाकू बंद होई जिवो। जदि आधार सह बैंक अकाउंट लिंक न हुए तेबे आगामी दिन में पेंशन मिली पारे बड़ बाधा सृष्टि हेबो। राज्यर विभिन्न स्थान में अनेक वृद्ध असहाय शय्याशायी बैंक को जाई पारु नाहंती, तेणु सेमानंकु किपरि सहजरे भत्ता मिली पारिबो से नै प्रशासन को निर्देश देइछंती सरकार। परवर्ती खबर, 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। एमिति रही कार्यसूची। केंद्र गृहमंत्री श्री अमित शाह आसंता जुलाई 3 तारिख ओडिशार एक 3 दिनिया गस्तरे आसुचंती। एही गस्त समय से बरगढ़, सम्बलपुर, कटक और भुवनेश्वर आयोजित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम में जोगदेवे। गृहमंत्री जुलाई 3 तारिख संध्यारे नूआ दिल्लीर पालम विमान बंदर स्वतंत्र वायुसेना विमान जोगे बाहरी रात्रि प्राय 8:40 झारसुगुड़ा विमान बंदर पहुंचे। जुलाई 4 रे बरगढ़ और सम्बलपुर गस्त करेंगे। बरगढ़ गस्तर इथानल प्लांट उद्घाटन करेंगे। सूचना मुताबक शनिवार सकाल 10:40 शाह झारसुगुड़ार हेलिकप्टर जोगे बरगढ़ अभिमुखे बाहर। पूर्वाह्न 11:20 बाउलसिंगा स्थित बीपीसीएल 2G इथानल प्लांट परिदर्शन करेंगे। यापर बरगढ़ जनसभा स्थल में आयोजित एक स्वतंत्र उत्सव में 2G इथानल प्लांट आनुष्ठानिक उद्घाटन करेंगे। अपराह्न प्राय 1:20 गृहमंत्री सम्बलपुर बुर्ला MCL हेलीपैड रे पहुंचे। बुर्ला MCL विश्राम गृह में मध्याह्न भोजन सारिबा परे से अपराह्न 2:10 प्रसिद्ध माँ समलेश्वरी मंदिर जाई पूजार्चना और दर्शन करेंगे। यापर से सम्बलपुर रे रेमेट पड़ियाठारे आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। परवर्ती खबर, आसुची लघुचाप, राज्य में प्रबल वर्षार संभावना। उत्तर बंगोपसागर में और संलग्न बांग्लादेश पर घूर्णिबलय केन्द्रीभूत रही। या फल आसंता जुलाई 3 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उत्तर ओडिशा पश्चिम बंग पाखापाखि अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब भारतीय पाणीपाग विभाग IMD पूर्वानुमान करिछि। एही लघुचापटी धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबो। वर्तमान यह कौनसी अवपात बा गभीर अवपातर रूप नेबार संभावना नहीं, बरम एक साधारण लघुचाप हिसाब से गति करिबो। जदि अधिक धीर गति करिबो वर्षा अधिक हेबो। आसंता 7 दिन मध्य ओडिशा भल वर्षा हेबो। विशेषकर जुलाई 5 तारिख पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हेबा सह केतेक जगह प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही बोली IMD DG सूचना देइछंती। अन्य पक्षरे जून मासरे ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू 47% कम वर्षा रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर, मास शेष में एत कमिगला सुना दर। 45,000 टंका खसिलाणी सुना दर, आगक लक्षे तलक खसिबो। गत प्राय 1 वर्ष धरी सुना बजार में लगी रही अप्रत्याशित सुनामी एवं शांत पड़ी। लगातार भाव वृद्धि पाई 2 गुण अधिक रेकर्ड कर सुनार चमक एवं धीरे धीरे फिका पड़े लगी। विश्व बजार समेत भारतीय बजार में सुना दर क्रमागत भाव ह्रास पाउथिबारु ग्राहक एवं निवेशक मध्य बड़ चर्चा आरंभ हो जाइछि। बजार तथ्य, चलित वर्ष आरंभ में सुना दर समस्त रेकर्ड भांगी प्रति 10 ग्राम पिछा प्राय 1,85,000 टंका स्तर में पहुंची जाइथिला, किंतु मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX रे एवं सुना दर निजर सर्वोच्च स्तर को प्राय 45,000 टंका पर्यंत तलक खसी आसिलानी। वर्तमान बजार में यह प्राय 1,40,000 टंका पाखापाखि कारबार करुछि। केवल चलित जून मासरे ही सुना दर 10 ग्राम पिछा प्राय 15,000 टंकार बड़ ह्रास रेकर्ड करा जायछि।
पाणीपाग आर्थिक स्थिति को देखि अनुमान करा जाउछि जे याकु एही दाम आहुरी खसी प्राय 1 लाख टंका तळकु मध्य जाई पारे। परवर्ती खबर आजिटु राज्यव्यापी डाक्तरों आंदोलन कला बैच पिंधि प्रतिवाद। आजिटु राज्यव्यापी आंदोलन को ओह्लाइबे डाक्तर। ओमसा निष्पत्ति अनिर्दिष्ट काल आंदोलन करने को चेतावनी देइछन्ति डाक्तर। आज डॉक्टर्स डे थिबा बेले कला बैच पिंधि आंदोलन करिवे। ओमसार निष्पत्ति क्रमे 10 दफा दाबी पूरण पई कोरापुट जिला डाक्तर संघ मध्य आंदोलन में सामिल होइछन्ति। अनिर्दिष्ट काल एही आंदोलन चलिबाकु थिबा बेले डाक्तर माने कोनोसी प्रकार चिकित्सा करिवे नाही बोली जिला शाखा सभापति डाक्तर मुक्तिकांत खटुआ सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर बिना नंबर रे व्हाट्सएप ऐप चैटिंग एणिकी नंबर नुहे यूजर नेम रे मिलिबो परिचय बदलिला व्हाट्सएप रो फीचर। मोबाइल नंबर काहाकु न देई मध्य व्हाट्सएप रे करि परिबे चैटिंग। अन्य कहीं आपणक मोबाइल नंबर जानि परिबे नाही। व्हाट्सएप उपभोक्तांक सुरक्षा पई मेटा पक्षरु ए फीचर आरंभ होईची। ए चैटिंग एबे फेसबुक और इंस्टाग्राम भली हेबो। सारा विश्व में व्हाट्सएप 300 कोटी उपभोक्ता अछंती। सेमानंक सुरक्षा सबुठ गुरुत्व बणी कंपनी पक्षर कहुଯାଇଛି। वर्तमान जाए केवल मोबाइल नंबर जानिले ही व्हाट्सएप रे कथबार्ता होई पारुतिले। एबे किंतु यूजरंक नेम जानिले आपण चैटिंग करि परिबे। नया फीचर आरंभ हेले फोन नंबर शेयर करिवार आवश्यकता नाही। आपण जहाँ सह चैटिंग करिबा आरंभ करिवे से यूजर नेम देखि पारिबे। आपणक फोन नंबर जानि पारिबे नाही। यूजरंक नेम 3 रु 35 अक्षर भितर रहिबा आवश्यक। व्हाट्सएप रे सेटिंग को जिवे अकाउंट को ऑप्शन रे रहिछि सिलेक्ट यूजर नेम। एबेटु यूजर नेम लेखिले सही नाम आपणक पई रिजर्व रहिबो। परवर्ती खबर सारा देश में परीक्षामूलक भाव चली पेट्रोल रे इथानल मिश्रण आसंता वर्ष सुधा हेब स्पष्ट। सारा देश में पेट्रोल रे इथानल मिश्रण प्रक्रिया मूलक भाव चली। यार व्यवहार केतेक सफल होईची ता सरकार को जना नहीं। आसंता वर्ष सुधा स्पष्ट हेब पेट्रोल रे इथानल मिश्रण ठीक होईची ना भूल। कर्नाटक हाईकोर्ट एक राय को चैलेंज करी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले। एही समझरे केंद्र सरकार निज पक्ष रखिबा सह इथानल व्यवहार पर तार परिणाम विषय रे एपर्यंत किसी जना पड़ी नथिबा कहिसंती। इथानल आलोकेशन बढ़ाइबा पई एक मामलार शुणाणी करी कर्नाटक हाईकोर्ट निर्देश देइथिले। परवर्ती खबर 3 जाए बढ़िला मंडी धान किणा अवधि चाषी को जोगाण मंत्री को अभयवाणी। बढ़िला मंडी धान क्रय अवधि गोटे पटे वर्षारे धान नष्ट होबार आशंका अन्य पटे खरीफ चाष पई टंकार अभाव। धान मंडी रे हजार हजार क्विंटाल धान पड़ी रहितबा बेले मंत्री दैचंती बड़ बजान। 3 दिन पर मंडी रे गोटे भी धान रहिबनी बोली कहिसंती। 5टी जिला किसी चाष 5टी जिले में किसी चाषी धान बिक्री कर जुलाई 3 जाए अवधि वृद्धि करिसंती सरकार। केउटी मंडी रे धान पड़ी पड़ी गजा हेउची आउ केउटी चाषी को घारिची टोकन टेंशन। एने कालीठू बढ़िबो मौसमी वर्षा जहाँकि धान बिक्री पाउनथिबा चाषी निद हजाई देइथिला। एसबु भितर आश्वस्ति देइछन्ती सरकार। जुलाई 3 पर्यंत बढ़ी धान किणा अवधि। रबी धान संग्रह आज कंट पाउथिला। जून 30 भितर 20 लाख मेट्रिक टन रबी धान किणाबाकू लक्ष्य रखिथिला। परवर्ती खबर स्नान बेदी स्नान पर ज्वर रे महाप्रभु श्री मंदिर रे पूजा पाउछंती पटिदियो। स्नान बेदी स्नान पर ज्वर रे महाप्रभु एवं 15 दिन अनवसर रे श्रीजीउ दैतापति सेवक मानक द्वारा उपचार सेवा शुश्रूषा पाउछंती। एही समझरे श्री मंदिर रे पूजा पाउछंती पटिदियो। बलभद्रंक स्थान रे अनंत वासुदेव सुभद्रांक स्थान रे भुवनेश्वरी महाप्रभु श्री जगन्नाथंक बदल रे पूजा पाउछंती अनंत नारायण। गतकाली स्नान बेदी 108 गरा सुभाषित जल में स्नान करने पर असुस्थ चतुर्था मूर्ति श्री मंदिर में आज आरंभ हो अनवसर नीति। प्रत्यक्ष स्नान पर निवृत्त नीलकंदर रुद्धा हेबे ज्वर पीड़ित महाप्रभु। अनवसर महाप्रभुंकर हेब गुप्त उपचार। यही समझरे भक्तों उद्देश्य दर्शन देउछंती पटिदियो। परवर्ती खबर मुंबई रे स्कूल बस पर भुशुड़ी पड़ा विराट गछ 11 वर्षीय छात्रों मृत्यु। मुंबईर चेंबूर अंचल में मंगलवार अपराह्न एक दुखद घटना घटी। रोड नंबर 11 रे जाउथबा एक स्कूल बस पर हठात एक विराट गछ भुशुड़ी पड़ू 11 वर्षीय छात्र बिहान श्री वास्तव मृत्यु घटी। यह दुर्घटना रे आउ 4 जन छात्र छात्री आहत होइतिबा बेले सेमानक अवस्था स्थिर रही। परवर्ती खबर पीएनबी कानाडा और भारतीय स्टेट बैंक हेब गोटे बैंक सरकार देले मंजूरी। एवं सोशल मीडिया रे एक खबर भाइराल होउची जो कहुछि जे भारतर 3टी बड़ सरकारी बैंकर मिश्रण
ମେର୍ଗର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଖାତା ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହେବ। ଏହି ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପିଏନବି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବିଆଇ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବା ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଳ ମୁଖାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ସହର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଅଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକି ରହିଛି ସହ ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗମନାଗମନରେ ଚରମ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଦର କମାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରନ୍ତୁ, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋଧିତ ତେଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଶୋଧିତ ତେଳ ଏବେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $68ରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରିବା ଜରୁରୀ। ଆମ ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଦର ମନ ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଯଦି ବିକ୍ରେତାମାନେ ଏହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲନ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ $2.50କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାର ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମାୟାବତୀ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦାନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୋରି, ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ ହେରଫେର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାୟାବତୀ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆମେଡର 23 ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇଣ୍ଡିଆମେଡ୍ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆମେଡ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 23ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ କପିଲ ସିବଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଆର ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ, କଥିତ ନିର୍ବାଚନ ଜାଲିଆତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାନେଲର ଭୂମିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଜୁଲାଇ 1ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ବା ଭିବିଜି ରାମଜୀ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ଜୁଲାଇ 2ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେଲା ମାଇଁ ଆଧାର, ଆସିଲା ଆଧାର ଆପ୍। ବନ୍ଦ ହେଲା ମାଇଁ ଆଧାର, ଆସିଲା ହାଇଟେକ୍ ଆଧାର ଆପ୍। ଉଡାଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମାଇଁ ଆଧାର ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାର ଏମ୍ ଆଧାର ଆପ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଧାରର ନୂଆ ଆପ୍କୁ ଆପଲ୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇରେ 12 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଛୁଟି ଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ଯେପରିକି ୟୁପିଆଇ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସେବା ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ବିନା ବାଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କଲେ ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଭତ୍ତା। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଭତ୍ତା। 2026-27 SNS ସୋର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପୋର୍ଟାଲର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ
3,35,850 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ SNA ସୋର୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜନିତ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSFରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଏବଂ eKYC କରାଯାଉ। ସବୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ତାଲିକା କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।